Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo odraditi SB stov. Znači u prevodu nekom što smo mi tražili to bi bilo neko ložište ili neko kuvalo ili neka peć. Ajde da tako možemo da prevedemo. U suštini sad ćemo pokazati šta je, pa ćete sami zaključiti najbolje. Znači jedno sredstvo koje se koristi za kampovanje, a može se koristi u bilo kojim drugim situacijama, koje je jako dobro po meni. Sada ću vam to pokazati, a prvo ću vam pokazati te kocke koje se koriste za paljenje. Postoji više verzija. Znači postoji ova veća kocka i postoje ove male. Znači nemačke proizvodnje, počelo da se proizvodi pre Drugog svjetskog rata, to sam našao kao podatak, i svi nemački vojnici u Drugom svjetskom ratu su posjedovali ovakvo jedno, znači za podgrevanje i kuvanje neko lako, hrane. Sada ću vam pokazati kako to funkcioniše. Znači dobijete ovu jednu metalnu ili limenu, kako god, stvarčicu. Znači stavlja se kocka, sada ću vam to pokazati, znači otvorite kocku, ubacite, zapalite i gore stavite recimo posudu u kojoj kuvate. Šta je dobro, to sam ja primetio dok sam ovo koristio. Znači neko će pomisliti da su to one HEPO kocke što ima kod nas da se kupi po 100 dinara, nije. Mnogo je bolje iz razloga zato što se uopšte ne osjeća, znači ne smrdi ništa, znači možete bukvalno i u kući, čak i u autu ili u šatoru ovo da koristite. Znači nije smrdljivo kao što se koriste one HEPO kocke koje dime i neprijatan miris stvaraju. Sada ćemo to malo da vam pokažemo kako funkcioniše. Znači da ne komplikujemo onda. Znači evo, kao što sam rekao, bukvalno nikakav miris. Znači ne dimi, sad ću vam pokazati što je jako dobra stvar kod ovog. Malo duže treba da kocka uhvati, evo je. Ću vam pokazati ovako. Dosta jak plamen, znači kad cijela kocka uhvati, ovo je tek početak. I sada kad smo već tu ćemo skuvati i jednu kafu, da iskoristimo ovo i da vam pokažemo. Znači imate ovo da podesite. Recimo ovo je pozicija za ovo idealna. Znači nismo cijelu posudu, znači negdje malo više od polovine. Evo, kao što ste mogli vidjeti, znači to je princip kako funkcioniše. Znači voda je provrila, sada ćemo ubaciti evo i ova moja preklopna 2 u 1 viljuška kašika.
Kao što ste mogli vidjeti, znači to je cijel postupak kako funkcioniše SBIT. Moja preporuka je da ga nabavite, znači pošto je idealan za stvari, znači u prirodi koje koristite. Znači recimo gdje je zabranjeno loženje otvorene vatre, ovo možete koristiti. Znači možete u šatoru ako pada kiša, znači podgrijati hranu. I to bi bilo to. Mi se vidimo u narednom klipu. Pozdrav svima!